for their presence and participation today. We owe special thanks to the officials of Hotel Ashok, the audiovisual staff, the artists of Nityagram, who would be performing for us shortly, the officials who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable one. Special thanks to Marish for the excellent arrangement made for this occasion. I thank the board and the staff for being together to see a successful company like MRO Tech Limited. I and Mr. Narayan, with whom I am associated for this entire journey, would like to request all of you to shower your blessings to MRO Tech Limited to continue this journey. Thank you for your kind presence on this occasion. Last but not the least, I would like to thank the members of the media for evincing interest in covering the event. I thank you all for your attention. God bless. Thank you, Mr. Nandi. We now have a scintillating Odissi dance performance by Nityagram. But before that, we would like to offer a small token of our love and respect to Dr. Kalam. I now request Mr. Narayanan and Mr. Nandi to escort our chief guest, Dr. Kalam, to his seat in the auditorium. Meanwhile, the Nityagram Dance Ensemble is making preparations to take the stage. Nityagram is one of the premier dance institutions in the country. It is over 20 years old, and it primarily teaches classical dance forms from India in the Gurukul tradition. The lyrical Odissi is their forte. Popularizing dance among children is their special mission. They teach dance to a number of children, particularly in rural areas, and also in Bangalore. At present, they have 200 children under their wing. The Nityagram Dance Ensemble has enthralled audiences around the world, and here they are right now to enthrall us. Ladies and gentlemen, the Nityagram Dance Ensemble will take the stage now. The form of worship to invoke the deities in the temples of Orissa. The presiding deity of Odissi dance is Lord Jagannath. This is a 2,000-year-old dance tradition dating back to the 1st century BC. Odissi is born out of the temple walls and brings to life the sculptures that ornament these walls. We begin today's performance with Ritu Vasant, a submission to the inherently lyrical form of Odissi. This dance is a short exploration of the various dimensions of its abstract vocabulary. Ritu Vasant, set to Vasanta Raga, danced by Pavitra Reddy, Bijoyini Satpathy and Shurupa Sen.
gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma ni da gamma ni sa ni gamma da ni gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma ni da gamma ni sa ni gamma da ni gamma sani da ni sa gamma ga gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma da ni da ma ga gamma da ni sa ni da ma ni sa da ni ma da ma gamma da ni sa ni da ma gamma ma ga ni sa gamma sani da ni sa gamma ga gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma da ni da ma ga gamma da ni sa ni da ma ni sa da ni ma da ma gamma da ni sa ni da ma gamma ma ga ni sa gamma sani da ni sa gamma ga ni sa da ni ma da ma gamma da ni ma da gamma ga ri sa ni sa da ni ma da ma gamma da ni ma da gamma ga ri sa gamma sani da ni sa gamma ga gamma ga ri sa ni da ni sa gamma ga sa gamma da ni da ma ga gamma da ni sa ni da ma ni sa da ni ma da ma gamma da ni sa ni da ma gamma ma ga ri sa gamma gamma sani da ni sa gamma ga gamma ga ri sa ni da ni sa gamma ga sa gamma da ni da ma ga gamma da ni sa ni da ma ni sa da ni ma da ma gamma da ni sa ni da ma gamma ma ga ri sa gamma sani da ni sa gamma ga gamma ni da ma ga ri sa gamma ga gamma sani da ma ga ri sa ni sa gamma ga ni sa da ni ma da ma gamma da ni ma da gamma ga ri sa ni sa da ni ma da ma gamma da ni ma da gamma ga ri sa gamma ga sa gamma da ni da gamma ga sa gamma da ni da ni sa gamma ga re sa ni da ni sa ni da ma gamma ma ga ri sa gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma ni da gamma ni sa ni gamma da ni gamma sani da ni sa gamma ga sa gamma da ni da ma ga gamma da ni sa ni da ma ni sa ni da ni da ma gamma da ni da ma ma da ma ga ri sa gamma sani da ni sa ma gamma sani da ni gamma ni da ma ma da ma ga gamma ni da ma da sa ni re sa ni da ma ma da ma ga gamma ni da ma da sa ni re sa ni da ma ma da ma ga gamma ni da ma da sa ni re sa ni da ma ma da ma ga gamma ni da ma da sa ni re sa ni sa da ni ma da gamma ni sa da ni ma da gamma sa ga ma da ma da ni sa ga ma ga re sa ni da ni da ma da ni da ma ga re sa ni sa ga ma da ma ga ma da ni re sa ni sa da ni ma da ni sa
sani da ma da ni da ma ni da ma ga re sa da ni sa ga ma da ni re sa ni sa da ni ma da ni sa sa ni da ma ni da ma ga da ni sa ga ma da ni re sa da ni da ma re ga re sa ma da ma ga ni sa da ni ma da ni sa sa ni da ma da ni da ma ni da ma ga re sa da ni sa ga ma da ni re sa ni sa da ni ma da ni sa sa ni da ma da ni da ma ga re sa da ni sa ga ma da ni re sa ni sa da ni ma da ni sa sa ni sa ga ma da ni re sa sa ni da ma ni da ma ga re sa ni sa ga ma da ni re sa sa ni da ma ni da ma ga re sa ni sa ga ma da ni re sa sa ni da ma ni da ma ga re sa ni sa ga ma da ni re sa ni da ma da ma ga ma ni da ma da sa ni re sa 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 ni sa ni da ni da ma ga ma ni da ma ga re sa 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 ni sa ni da ni da ma ga ma da ni sa ma ga re sa ga ma sa ni da ni sa ga ma ga ma gamma gari sani da ni sa ga ma da ni da ma ga da ni sa ni da ma ni sa da ni ma da da ni sa ni da ma ga ma gari sa gamma sani da ni sa ga ma ni sa da ni ma da ni da ni ma da ga ma gari sa ni sa da ni ma da ni da ni ma da ga ma gari sa gamma sani da ni sa ga ma ni da ga ma ni sa ni ga ma da ni sa ma ga re sa sa ni da ma da ni sa